बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, दिसंबर की सख्त सर्दी में मुल्क का जो सियासी माहौल है वो इंतहाई गर्म है। अपोजिशन जो है 13 दिसंबर के अपने लाहौर के जलसे की तैयारियों में मसरूफ़ है, और इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ क्योंकि मेज़बान है लाहौर के अंदर उस जलसे की, तो मरियम नवाज़ जो हैं वो खासी एक्टिव हैं और वो लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां कर रही हैं। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपको जो ताज़ा तरीन खबर दे दूं वो ये है कि लाहौर में एक जगह रैली के दौरान जब मरियम नवाज़ खिताब कर रही थी तो उनके ऊपर जो है वो एक डंडा फेंक दिया गया। वो डंडा जो है वो उनके सर के ऊपर लगा और उसके बाद मरियम नवाज़ वो रैली छोड़ के चली गई। नाज़रीन की मालूमात के लिए मैं ये भी बता दूं कि पहले भी लाहौर के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ था कि जब मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा और मरियम नवाज़ के जो वालिद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, उनके ऊपर जो है वो जूता फेंका गया था, और अब जो है वो मरियम नवाज़ के सर के ऊपर डंडा मारा गया है, जिसके बाद जो है वो वापस जो है वो रैली छोड़ के चली गई हैं। डंडे की अगर हम बात करें तो इसी वीडियो के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने डंडे का जिक्र भी किया है। वो डंडे का जिक्र किस हवाले से आया है, वो कुछ यूं है कि वजारत दाखिला की जानिब से जो है वो एक मरासला जारी किया गया है तमाम सूबाई हुकूमतों को, और कहा गया है कि डंडा बरदार जो फोर्सेस हैं, जो कि मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें हैं, बाज़ उनकी जो डंडा बरदार फोर्सेस हैं जो मलेशिया है उनकी, वो ना सिर्फ जो है वो एक मखसूस वर्दियाँ पहनते हैं, हाथों में डंडे उठाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो रैंक और ओहदे भी रखते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलते जुलते। तो ये खिलाफ कानून है, और ख़ास तौर पे मुल्क के अंदर जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कानून साजी की थी, जो एक्ट लाया गया था, उसके हवाले से भी ये जो है वो चीज़ कानून के ख़िलाफ़ है, और इसके ऊपर सूबाई हुकूमतें अपना किरदार अदा करें, सूबाई हुकूमतें इनके खिलाफ कार्रवाई करें, वजारत दाखिला और वफाकी हुकूमत उनको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। और इस बात को मज़ीद भी तकवीत इस बात से मिलती है कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं कमर जमान कायरा, उनकी जानिब से भी आज ये कहा गया कि जो पीडीएम का 13 दिसंबर का जलसा है उसमें कारकुनों के हाथों में झंडे होंगे, और उन झंडों के अंदर जो है वो डंडे भी होंगे। इस तरह से जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो खुफिया इशारे के ज़रिए हुकूमत को इस बात पर धमकाया गया, और पीडीएम ये कोशिश इसलिए कर रही है कि मुल्क के अंदर एक माहौल जो है वो ख़राब किया जाए और किसी तरह पुलिस को और कारकुनान को आमने सामने लाया जाए उनके हाथों में डंडे दे के, ताकि वो मकासद जो पीडीएम अभी तक हासिल नहीं कर पाई वो इस किस्म की झड़पों और इस किस्म की लड़ाई और इस किस्म के मामले के बाद हासिल किया जा सके। दिसंबर की सख्त गर्मी में मौलाना फजल रहमान इसलिए गर्म है, उनका जवाब में एक बयान भी सामने आया कि उनकी ये जो फोर्स है ये गुज़श्ता काफ़ी अरसे से काम कर रही है और इसके ऊपर एतराज़ नहीं हुआ, और अब जो है हुकूमत उनकी इस बात के ऊपर एतराज़ करके उनके जलसे को जो है वो सबोताज करना चाहती है। लेकिन अहम तरीन बात एक और जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो ये भी है कि मरियम नवाज़ का इस वक्त जो है वो दो जगह के ऊपर इंतहाई सख्त जो है वो फड्डा चल रहा है। हमने इससे पहले डंडे का जिक्र किया, मौलाना फजल रहमान की गर्मी का जिक्र किया, अब आपको बताएंगे कि मरियम नवाज़ का जो फड्डा है वो क्यों और कैसे चल रहा है। जी बिल्कुल, मरियम नवाज़ के फड्डे का तल्लुक भी मौलाना फजल रहमान की पॉलिसी के साथ है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान इस वक्त वाज़े तौर पर पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि गंद घोलना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास इस वक्त किसी किस्म के कोई स्टेक्स नहीं है, और वो ये कहते हैं कि ये बाजी किसी तरह उलट दी जाए, किसी तरह पलट दी जाए और माहौल ख़राब कर दिया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बचपन में जब किसी भी गेम के अंदर हार रहे होते हैं तो जो है वो लूडो की गीटियां बखेर दी या कैरम बोर्ड की गीटियां उलट दी या विकटें उखेड़ दी मैच खेलते वक्त, कि मैच ही ख़त्म। तो मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि कोई इस किस्म का मामला हो ताकि नए सिरे से जो सियासी स्टेज है वो सज सके। मरियम नवाज़ को उन्होंने कायल कर लिया है, इसीलिए मरियम नवाज़ क्योंकि मौलाना फजल रहमान के इस मशवरे को लेकर आगे बढ़ रही हैं, इसलिए उनका जो फड्डा है एक तो वो अपने चचा शहबाज शरीफ की पॉलिसी के हवाले से है, जिन्होंने मरियम को यह मशवरा दिया था कि इस वक्त इस्तीफ़ों की तरफ जाने की बजाय दीगर जो ऑप्शन हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, और वो फड्डा जो है वो खासे बड़े लेवल के, और उस फड्डे की वजह से पार्टी के अंदर भी एक वाज़ेह तकसीम है। और ये कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफ़ों का ऐलान भी किया गया तो 1 दर्जन से ज़्यादा जो अफराद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सिर्फ वही इस्तीफ़े देंगे, बाकी जो तकरीबन 4 दर्जन के करीब जो लोग हैं, माफ़ कीजिएगा 6 दर्जन के करीब जो लोग हैं, वो शायद उस तरह से जो है वो
استعفے نہ دیں. بہرحال جو ہے وہ یہ ایک ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر بات چل رہی ہے. مریم نواز کا جو دوسرا بڑا پھڈا ہے وہ پھڈا ان کا شہباز شریف کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. جی بالکل میں ریپیٹ کرتا ہوں, وہ پھڈا پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کے ساتھ ہے, کیونکہ بلاول بھٹو واضح طور پر میڈیا کے اندر جو انہوں نے گزشتہ دنوں بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے واضح طور پہ جو ہے وہ اس بات سے اظہار اللہ تلقی کیا تھا جس قسم کی سپیچز جو ہیں وہ میاں نواز شریف اس حوالے سے پہلے دیتے رہے ہیں. تو اس لیے مریم نواز کا جو دوسرا پھڈا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس معاملے کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر جو ہے وہ لے جایا جائے. تو اس پھڈے کو لے کر مریم نواز اس وقت جو ہے وہ ایک تناؤ کا شکار ہیں, کیونکہ مریم نواز کا یہ ماننا ہے کہ کسی طریقے سے جلد از جلد مولانا فضل الرحمان کے فارمولے کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ ساری جو سیاسی بساط ہے کسی طرح سے لپیٹ دی جائے. اسی طرح جس معاملے کو مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ معاملہ تابوت اور کیلوں کا ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے بعض حکومتی وزراء کی جانب سے, بعض حکومتی ذرائع کی جانب سے کہ مریم نواز کی جو پالیسی ہے, مریم نواز کے یہ جو دو پھڈے ہیں, یہ واضح طور پر پی ڈی ایم کا جو تابوت ہے اس کے تابوت میں 4 کیلیں جو ہیں وہ آخری کیل جو ہے وہ ٹھوکنے کے مترادف ہے, کہ یہ اگر مریم نواز پالیسی لے کر چلتی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں اگر وہ قومی اسمبلی سے یا صوبائی اسمبلی سے استعفے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد حکومت کے لیے واضح طور پر ایک کھلا میدان ہوگا, اور اپوزیشن کی جماعتوں کا جو پی ڈی ایم کا جو تابوت ہے اس میں مریم نواز آخری جو کیل ہے وہ ٹھونک دیں گی. ان تمام تر باتوں کے بعد جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم عمران خان, پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان, ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک واضح طور پر ایک بیان بھی سامنے آیا ہے. آج جو انہوں نے ترجمانوں کے حوالے سے جو انہوں نے حکومتی جو ترجمان ہیں ان کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا, اجلاس کی صدارت کی, وہاں پہ پالیسی لائن جو ہے وہ ان کو دی, اور اس کے ساتھ ساتھ واضح انداز میں عمران خان نے یہ کہا کہ انہیں اپوزیشن کے جلسوں سے کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا, اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ مشورہ کہا جائے یا اس کو چیلنج کہا جائے, عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ مینار پاکستان پر چاہے 10 جلسے جو ہے وہ کر دے, انہیں اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ناظرین یہ تھی آج کی وہ تازہ ترین معلومات, تازہ ترین خبریں جو میں نے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کرنی تھی, کہ کس طرح سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت بڑے اعلانات کرنے کے بعد پھنس چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ اپنی کچھ سپیچز کے اندر کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سخت زبان استعمال کی, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس سے یو ٹرن لیتے ہوئے بیک فٹ پہ آتے ہوئے انہوں نے مذاکرات کی باتیں کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز کے بعض حلقوں سے اندر بھی جو ہے مذاکرات کی باتیں ہوئیں, اور پھر جو مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں, مرکزی جو رہنما ہیں میاں نواز شریف جو لندن میں اس وقت مفرور ہیں, ان کی جانب سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ان کے بیانیے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئی, جس سے واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ حکومت اپنے کارڈ اب تک بڑی کامیابی کے ساتھ کھیل رہی ہے, اور پی ڈی ایم جو ہے ابھی تک جلسے جلوسوں کا یا کوئی مومنٹم نہیں کریٹ کر سکی. تمام تر جو دارومدار ہے وہ لاہور کے 13 دسمبر کے جلسے کے اوپر ہے, جس حوالے سے مریم نواز اس وقت سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں. تو یہ تھی ناظرین آج کی تفصیلات. بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.